20,3. 18,70. Popularna klasa sportaka srednje kategorije se zaista, može se reći, promenila. Dosta dvocilindraša i trocilindraša je stupilo na scenu, počevši od pre Yamaha R7, Triumfa Daytona 660, pa do najnovijih kineskih sportaka koji zaista, mogu reći, pružaju izuzetne performanse i dosta opreme za male novce, za razliku od japanskih ili evropskih proizvođača motocikala, kao što je RS660, na primjer Aprilia, koja zaista ima izuzetne performanse, ili ako poredimo tu Triumph Daytonu 660, GSX-8R od Suzukija, CBR 650R i drugi motocikli. Danas imamo jedan super test ili ti uporedni test, jedan specijalan video gde ćemo uporediti 3 konkurentna kineska sportaka. Najpopularnija kineska sportaka, jedan koji će tek doći na tržište, u pitanju je Zonte 703RR, jedan koji je već tu, može se reći, malo manje od godinu dana, Kuđaj Motor SRK 800RR, jedan koji je izazvao dosta onako reakcija, dosta dugo se čekao, dosta ovacija, koji se imao prilike da promi na stazi, to je CF Moto 675 SRR. Svi oni su manje više slični. Šta znači manje više slični? Znači da su tu negde, ali koji je najbolji po mom nekom mišljenju, po našem nekom današnjem mišljenju, vidjet ćemo danas na testu. Pa hajde da počnemo. Šta ćemo to danas porediti? Poredit ćemo snagu, ubrzanje, kočenje kao 3 osnovna faktora, ponašanje u krivinama, odnosno vešanje, ciklistiku i tako dalje, udobnost motocikla, tehnologije koje dolaze u sve to, bukvalno sve ono što je najvažnije vama kao kupcu. Na cene se trenutno nećemo bazirati jer cene dole imate ispod. Što se tiče CF Moto 675 SRR, u pitanju je redni trocilindraž, zaprimljene 675 kubnih centimetara, koji za evropsko tržište razvija 88,4 konjske snage i 68 Nm obrtnog momenta. Kuđaj Motor SRK 800RR, nepunih 800 kubnih centimetara, redni četvorocilindraž koji razvija 95 konjskih snaga i 75 Nm obrtnog momenta. Zonte 703RR, 699 kubnih centimetara, redni trocilindraž, znači direkt u konkurenciji sa 675 SRR i Daytonom, na primjer 660, koji razvija 95 konjskih snaga i 75 Nm obrtnog momenta. Što se tiče snage i Nm obrtnog momenta, ova dva su identična, dok je CF tu negde 6,6 konjskih snaga slabiji i 5 Nm manje ima. Ali dolazimo do onog ključnog faktora koji odlučuje to ubrzanje, utiče na snagu i sve to, to je težina. Od svih ovih motocikala, 207 kg težak Kuđaj Motor, Zontes koji je težak 198 kg, pričamo sa svim tečnostima, i najlakši definitivno CF Moto 675 SRR sa 189 kg sa svim tečnostima. To sve i tekako utiče. Utiče na performanse, može se reći opasno. Tako da ćemo vidjeti da li taj nedostatak konjskih snaga, odnosno dva motocikla, će ta težina, to možemo reći ili nazvati, ispeglati. Šta je to što se tiče pneumatika? CST pneumatici na 675 SRR-u, koji su meni se zaista odlično pokazali, ali ajde vidjet ćemo kakvi su na ulici. Michelinovi Power 6 pneumatici ovde i naravno ovde nam se nalazi Pirelli Angel GT gume. Znači imamo Pirelli, CST i Michelin. Zanimljivo. Sve ovo delo je sve zanimljivije i zanimljivije. Ajde da se malo dotaknemo tih nekih tehničkih podataka. Zonte 703RR, redna 3 cilindra, 699 kubnih centimetara zaprimljene, 95 konjskih snaga, 11.500 obrtaja za evropsko tržište, dok za ostatak sveta to iznosi 102 konjske snage. Što se kočenja tiče, dve četvoroklipne Jose Juan kočene čeljusti, inače radijalno montirane točak, zaustavljaju dva diska pečnika 300 mm napred, dok je iza jednoklipna kočena čeljust sa 240 mm diskom. Zaprimljene rezervara 16 litara, sve ovu celinu nosi Twins paraluminijumski ram, a od elektronike imamo ABS, Traction Control System, Quick Shifter na gore i na dole, dva moda vožnje Eco i Sport, imamo LED osvetljenje, keyless spajanje, Zontes aplikaciju povezivanja, a što se tiče samog vešanja, imamo 40 mm marcoki i podešavanja kompresije, odnosno brzinu sabijanja, brzine povrata i preloada. Iza takođe
potpuno podesivo. Što se tiče dimenzije ovog motora, 82 cm je visina sedenja, međuosovinsko rastojanje je 145 cm, a visina, dužina i širina iznose 114,5 cm puta 206,5 puta 74,5 cm. Same dimenzije ga svrstavaju na drugo mesto. Zonte 700 teži 198 kg sa svim tačnostima, dok na njihovom zvaničnom sajtu to piše 202 kg. QJ motor SRK 800 RR. U pitanju je redni četvorocilindraž zapremine 778 kubnih centimetara koji razvija 95 konjskih snaga pri 10.000 obrtaja za evropsko tržište, a postoji varijanta od 120 konjskih snaga za ostatak sveta. Što se kočenja tiče, napred su nam Brembove četvoroklipne radijalno montirane na točak kočijane čeljusti koje zaustavljaju dva diska pečnika 320 mm, dok je iza jednoklipna kočijana čeljust koja zaustavlja disk pečnika 260 mm. Dvokanalni ABS traction control koji može da se gasi takođe kao i na Zontesu. Što se rama tiče, on je od visoko ojačanog čelika i sve ovo vezuje u jednu celinu koja iznosi 207 kg. Zapremljen rezervoar od 16 litara. Što se vešanja tiče, 40 mm marcoki upravo isti kao na Zontesu 703 RR sa svim podešavanjima i napred i nazad. QJ aplikacija i mogućnost screen mirroringa su nam takođe tu, a dimenzije kao najbitnije su 81 cm za visinu sedenja koja je identična kao na CF Moto 675 SRR, a za centimetar niža od 703 RR-a. Dužina, širina i visina iznose 208 puta 77 puta 115 cm, te je QJ motor zapravo najveći po tim dimenzijama. CF Moto 675 SRR, redni trocilindraž, zapremljene 675 kubnih centimetara koji razvija 88,4 konjske snage prije 11.000 obrtaja za evropsko tržište, dok je za ostatak sveta to nekih 95 konjskih snaga. Sve u celinu vezuje jedan cevasti čelični ram, a zapremljena rezervoara iznosi 15 litara. Ukupna masa vozila sa svim tečnostima je 189 kg, što ga čini najlakšim od sva ova tri motora. Kočenje. Jose Juan četvoroklipne kočijane čeljusti, radijalno montirane točak sa dva diska pečika 300 mm napred i za jednoklipna kočijana čeljust sa 220 mm kajabina, 41 mm upside down vešanje sa sva tri podešavanja i nazad nam je amortizer takođe kajabin sa sva tri podešavanja. Quick shifter na gore, samo ABS traction control u dva nivoa sa trećim, odnosno gašenjem. Na sve to imamo CF Motor Ride aplikaciju sa mirroringom mapa i dosta mogućnosti. Što se tiče dimenzija, visina sedenja 81 cm identična kao QJ motor 800, a dimenzije su ubedljivo te da je ovo najmanji motor. 202 cm dužine, 72,8 širine i visine od 110,5 cm. A CF Moto takođe ima najmanje međuosovinsko rastojanje od svega 140 cm. Što se tiče delova, da li je nešto menjano na nekom motociklu, na CF Moto 675 RR dodat je Leo Wins izduv, odnosno Leo Wins stop, tako da će malo bolje zvučati. Hoću da vidite pre nego što krenemo kakav je moj položaj na svakom od ova tri motocikla. 675 SR, nekako sam dosta onako pod ovim rezervoarom, dosta mi visoko dolazi rezervoar do negde središnjeg dela stomaka, vidite kako mi stoje noge dole pozicionirane i malo sam onako, može se reći, nugget, odnosno napetka napred obzirom na položaj hebli, nekako pravi sportski položaj, može se reći da je to onaj R položaj. Dosta visok rezervoar, glava mi dolazi dosta iznad samog vizira. QJ SRK 800 RR, nešto drugačiji položaj. Nešto drugačiji položaj kao što se može videti. Rezervoar isto poprilično visok, malo drugačije dolazi pozicija i poprilično visoke heble, što je isto jedna razlika. Da, i da ne zaboravim pozicije nogostupe, tačnije kako su mi pozicionirane noge ovde. I Zonte 703 RR, opet jedan drugačiji položaj, poprilično široke heble, kao što se može i videti i kakav je položaj na Zontesu, gde sam možda i nekako najniže pozicioniran na odnosu na vizir i ujedno su mi najšire pozicionirane ruke, ali možda mi nekako najlagodniji položaj trenutno što se tiče gornjeg dela tela ima na CF Motu, dok možda pozicija nogostupa je ipak to na Zontesu. Idemo sada da provozamo motor. Danas će sa nama učestvovati dvojica mojih drugara koje ću vam prezentovati posle kada budemo davali utiske i vozili sva tri motocikla. Znači ja ću voziti opet SRR-a samo na ulici, vozit ću QJ-a na ulici i vozit ću Zontesa na ulici. Sva tri motora, kao što rekoh, na krivinama, zatim idemo na ostale testove. Uživajte u ovom veoma dugačkom testu. Druga dva motora voze Rale, Raleta znate, i Nemanja. Nemanja inače vlasnik CF-a.
Ja ću voziti prvo CF-a, iako sam ga vozio. Mislim, vozio sam sva tri. Svakako, prva tura ja vozim CF-a, Nemanja vozi Kuđeja, Rale vozi Zontesa. Ajmo da krenemo. I idemo jedan krug gdje ćemo voziti krivine, da čisto probamo road test i da vidimo kako će se ponašati ovi motori. Kakav zvuk. Je se upalio Zontes? Od sva tri položaja trenutno mi je CF mi je trenutno na najpribližnijem nekom meru. Definitivno se osjeća da se radi o izuzetno laganom motoru. Poprilično napadan položaj na heble, nekako je više staza orijentisan položaj. Izuzetno stabilan CF. Prelepo se vozi motor. Kako se lepo vozi na stazi, tako se lepo vozi i ovdje. Noge podilaze ovdje pod rezervoar. Dosta agresivno ka napred, veoma udobno sedište za vozača, neudobno za suvozača. Moramo da ga čujemo sa šiftera. Kako puca! Nedostaje mi definitivno shifter na dole. To je stvar koja mi nedostaje. Peglanje ovih neravnina odlično. Kvačilo perfektno, menjač perfektan, zaista u sve to ovaj zvuk. Koliko je ovo puklo!
Osjećaj se savršeno nosi sa ovim kolotrazima. Mislim da bi valjalo ugasiti ABS i ovdje da bude još jače kočenje. I precizno i upija. To je to, preagresivna blokada. Da li osjećam neko grejanje? Ovdje na levu nogu mi bije iz pedala agregata. To se osjeća. Kapiram da u gradu će to da se osjeti generalno. Sviđa mi se ovo odloženo paljenje, znači stisnete dugme. To mi se sviđa isto. Tehnologije i sve ostalo. Imam mogućnost da povežem aplikaciju, da ubacim navigaciju, tu da mi se mirroruje, imam USB punjač. Zaista fina onako neka opremica. Zaista se vozi kao igračka, vešanje tako dobro upija. Nedostatak ugrižaja prednje kočnice. Zaista jako dobro izgleda sve ovo, ekran prekvalitetan od sunca, ne smeta ništa. Zaista se i osjeća taj kvalitet kada se vozi ovaj motor. Sad je vreme da se menjamo. Totalno drugačiji QJ. Što se tiče položaja sedenja, nekako sam uvaljen,
jako uzan rezervoar, kao da su mi potpuno opružene ruke, poprilično onako uzane pozicije, nekako su kao unutra, a jako čudne pozicije hebli. I ono što mi se, na primjer, ne sviđa je da ono što mi se ne sviđa je položaj polugice kvačila. Jako se lepo vozi, ali više osjećam kao da vozim neki sport touring motor inače. Sa izuzetnim odzivom na gas. Zaista ima fantastičan odziv na gas. Kočnice deluju da vataju odmah. Izuzetno tvrđe vešanje kada se prelazi preko prepreka. Na višim obrtajima nekako mi tu zafali. Dosta je osjetljiv gas i jako je čudna pozicija, ne sviđa mi se pozicija vozača. Veoma dobar, precizan menjač, ali mekan na osjećaju. Vibracije na sedištu na iznad 6000 obrtaja. I u padu se osjećaju iznad 5000 obrtaja tačnije. Ima kvalitetan ekran zaista koji me podsjeća dosta na Ducatija, iako je poznato da QJ sarađuje sa MV Agustom. Ovo im nije najjači model, ali ono što moram odmah da kažem je, na primjer, na odnosu na 675 SRR ovaj motor deluje kao da je sport touring. Nije mi toliko race položaj. Ekran se zaista može pohvaliti, obzirom da na suncu se vidi fenomenalno sve ono što vam je potrebno od informacija. Zaista se lepo osjeća obrtni moment, traction control kao oprema koju posjeduje, naravno ABS, nemamo quick shifter ni na gore ni na dole. Poprilično je tih motor. Ima izuzetno dobre kočnice. Vibracije se osjećaju i dužinom fuzastera i na sedištu. Ne sviđa mi se taj prostor između gasa i puštanja gasa. Da, noge su pozicionirane poprilično visoko, kolana mi udaraju noge, ali veoma udoban motor također, sa udobnim sedištem za suvozača. Vrat je brutalan, sad kao je meni trip ili nešto, malo sam imao osjećaj da mi je noge stabilni. Sad ćemo da vidimo. A snaga? Gas i to? Ovdje je quick shifter savršen. Quick shifter je savršen. Sad što se tiče ubrzanja ne mogu da procenim, ali ovo. Ajmo! Mislim, mogu reći da ovaj motor, na primjer, nema toliko agresivnu blokadu.
motor je prešao nekih 3800 km, koliko se sjećam, da kažemo 4000. Vešanje sa fabričkim setupom mi je bolje na 675 trenutno. I čini mi se kao stabilniji motor. I mnogo je nezgodna pozicija za izvlačenje tela na stranu. Stabilnost u krivinama, solidna, ok. Naravno da može se podesi, ja pričam o fabričkom setupu. Test kočenja i ubrzanja ćemo vidjeti kasnije, pa ćemo tu moći da prokomentarišemo koji je zaista od ova tri motora najboljeg ubrzanja, najbolje kočenja i ostalo. Traži visoki obrtaj, ne bi li izvukao ovu snagu, traži, ali od nekih 5-6 hiljada imamo sve. Tipičan sportski položaj, popričao sam nagnut ka napred, ne kao na 675 SRR na primjer, ali fino onako, sa pozicijama koje su bolje nego na 675 SRR. Keble su negdje onako pozicionirane tako da su ruke otprilike šaku i po od svake strane ramena. I sjedište fino udobno, ne kao na QJ-u 800 na primjer. Ekran poprilično velik, nekako mi najveći trzaj pri dodavanju gasa pravi Zontes. Sviđa mi se završni deo ovog ovdje trougla gornjeg, odnosno završna obrada. Jako lep menjač, precizan menjač, mekano sve. Možda mi za nijansu tu, mislim možda mi je menjač na CF-u najbolji. Ne sviđa mi se ovo zaostajanje gasa, odnosno ovaj delay koji pravi quick shifter. Odnosno bliper, pošto šta je ovo bilo? Najlošija stvar trenutno na ovom motoru mi je shifter. Da, vešanje kida. Kočnica je spremna da grize. Ono što sam inače zapazio kada sam vozio već Zontesa, to je da ABS kada nema funkciju na zadnjem točku ili prosto je to. Obzirom na jak pritisak na kočicama dolazimo do klizanja zadnjeg točka. Nemamo onu, što bi rekli, reakciju ABS-a da pusti, da secka zaustavi, pusti i ostalo. Iznad 5-6 hiljada obrtaja traži, dok je zaista ta snaga na nekih 7-8 hiljada. Možda grešim, ali mi se u samoj krivini više sviđa 675, možda grešim, tu su negde. Tamo više osjećam čvrstoću na putu, pričam u čvrstinu na tlu, što bismo rekli, ali ovdje zaista je stabilan motor, zaista ide prelepo, koči savršeno, menjač mu je savršeno dobro. Trenutno
ne osjećam neke vibracije koje smetaju. Da, zamerka definitivno na shifter i ekran pod jakim suncem se slabije vidi. Da, ovdje se zaista osjećam pouzdano s ovim kočnicama. Nikako ne bi koristio shifter. Pri određenom broju obrtaja kada pogodim ume da lepo pukne iz auspuha. Inače se poprilično greje po gradu, to moram da navedem, ali poprilično veliko grejanje u pedalu sedišta je nešto što ćete sigurno osjetiti. Zaista pun snage i ubrzanja, od 4-5 hiljada ubrzava fantastično, zaista. Vreme je da sumiramo utiske za ovaj prvi uporedni test 3 Kineza sport kategorije. Koji je bio najbolji, kako se koji poneo do sada u krivinama. Nakon svega ovoga ćemo naravno dodati i test ubrzanja i test kočenja, gde ćete vidjeti i te druge performanse. Želim da ovo sada iskustvo prenesem i sa moja dva drugara koje su danas učestvovala u snimanju, Rale, koji je inače poznat kao moj snimatelj, i Nemanja, koji je dovezao 675 SRR, inače prati moj kanal. Dobrodošli u ovaj video i drago mi je da ste deo ovog jednog specijala, ovog jednog specijalnog videa, specijalnog testa, uporednog testa. Prvi motor koji sam ja vozio bio je 675 SRR. I ići ćemo tako taksativno, znači navodit ćete mi vas dvojica šta su razlike, pričat ćemo o tome šta je prednost odnosno na koji motor i da otprilike pravimo komparaciju. Znači 675 SRR ja sam imao priliku da vozim u Portugalu na Portimao GP, odnosno MotoGP stazi, februar ove godine kada je prezentovan za Evropu. Inače je jedan zaista zanimljiv motocikl od sva tri motora, iskreno meni deluje kao da je najkvalitetniji odrađen. Ne znam šta vas dvojica mislite. Povratna moja informacija da od ova tri motora taj kvalitet izrade, kvalitet ekrana, završne obrade i sve to trenutno su u prednosti CF Moto 675 SRR. Da, rekao bih da jeste. Što se tiče kvaliteta završne obrade, definitivno CF je na najvišem nivou. Zontes je tu negde, s obzirom da im je to prvi, da kažemo, motor. Pa dobro, im je prvi ozbiljniji motor, veći kubikaža. I njima je isto što se tiče era. Sasvim solidno i na trećem mjestu QJ, ali da kažemo da je QJ već motor negde prethodne generacije, znači on je bio nov za prethodnu sezonu. Jeste, okej, slažem se. Nemanja, šta ti misliš o tome? Pa meni je onako, kako kažem, moje je moje, jebi ga. Zanemarite mišljenje o CF-u. Ali da, mislim da Zontes
je generalno od QJ-a baš onako za klasu kvalitetni. Završne obrade i sve to, barem je meni takav utisak ostavio. To je to, nemam ništa da dodam odnosno to što si ti rekao. Ok, jedna stvar, da li ste osjetili neke vibracije? Ja sam osjetio vibracije od sva 3 motora, znači po vibracijama, količini vibracija QJ broj 1, što se tiče vibracija, broj 2 je bio Zontes, ili drugo mesto možda dele Zontes, mada nisam toliko osjetio vibracija, ali doduše kad sam ga vozio na stazi, deo vibracija se prenosi na ovaj guvernal, odnosno ne na guvernal nego na heble. Ovde, tu i tamo, male vibracije sam osjetio isto na guvernalu, odnosno na heblama, pardon, dok najveći deo vibracija sam zapravo osjetio na QJ-u, što se tiče prenosa vibracija kroz sedište, fuzasteri i na heblama. Nemanja, šta ti kažeš? Pa evo, ja imam samo da kažem da se slažem sa tobom da sa fabričkim izduvom sam i ja osjetio isto što i ti. Da. Nakon što se odradio izduv, zaista sam osjetio promenu na bolje. Znači, stvarno su se smirile vibracije. Što se tiče ova 2 motora, nisam nešto određeno primetio Ok, nema problema. Rale, tvoje viđenje, kako je tvoje iskustvo bilo sa vibracijama? Si osjetio neke vibracije? Donekle bih se složio, da. Zontes i CF su tu negde, QJ malo više vibracija, sad, da li je to razlog što se inače malo više i vrti sam motor, to već nije ni važno po mom mišljenju na koliko se trenutno vrti, oni su to neko klasi, ok, i ima smisla, naravno, ima Ne, ništa strašno, ali kažem... Ja sam osjetio na sedištu, dolazio sam na heblama, na fuzasterima, to mi se možda nije svidjelo što se tiče tih vibracija i to utiče i na kvalitet izrade, po mom nekom mišljenju. Što se tiče udobnosti, ja iskreno mislim da je QJ najudobniji od sva 3. Složio bi se sa tim, ali ni druga 2 nisu neudobni. I oni su poprilično udobni, s tim da je za nijansa, znači ja ne znam da li mogu da presudim da li je bolji Zontes ili CF Moto što se tiče udobnosti, meni su zaista njih, ta 2 motora su mi tu negde sa udobnošću, s tim da kažem od sedišta za suvozača najneudobniji CF, zatim Zontes, zatim najudobniji je zaista bio QJ. Slažeš, Nemanja? Apsolutno se slažem. Slažem se. Ok, Nemanji dajemo. Što se tiče svega toga, ono što sam ja stekao utisak za vožnju ova sva 3 motocikla, naravno ja sam vozio ovo malo više nego vas dvojica, dobro, najviše, posle toga i Rale vozio dosta, da se razumemo. Ova 2 motora pretežno, ovaj si prvi put vozio sada. Ovaj sam vozio čak prošle godine kad je bio premijer. Kad smo ga vozili, tako je, još prošle godine. Meni deluje što se tiče te R orijentisanosti, znači race, te trkačke orijentisanosti. Najmanje orijentisan motor mi je tu bio QJ. Zašto kažem? Ne pričamo o performansama, ja pričam o položaju vožnje. Položaju vožnje, položaju vozača. Rekao bih da QJ ima najviše sport touring položaj neki, gde poprilično si gore ispravljen, heble su ti nekako na nekoj drugoj poziciji. Najbolju poziciju, moje mišljenje tela samog pričam, je na CF-u. Meni lično najviše odgovarala ta pozicija, dok pozicija fuzastera, odnosno nogostupa, kada bi se ukombinala sa CF-om bi bio tu broj 1, ali ovde mi je bolja pozicija, nekako prava ona race, trkačka zbog toga što pozicije dosta utiču na položaj nogu i svega koliko ste odaljeni i tako dalje. Mislim da je tu nešto je bolji CF, nešto je bolji Zontes, ali ja bit ću malo pristrasan, pošto sam ipak ga vozio na stazi, možda bih pre u tom segmentu izabrao njega. Kako je vaše mišljenje za ta 2? Rale? Slažem se da QJ ima najviše, da kažemo, neki touring položaj, daleko je to od touringa, ali malo je vozač uspravljeniji i ovo si ti zapazio odlično, naravno, iz ogromnog iskustva, položaj nogu na Zontesu najbolji, generalno možda ovde najsportskiji položaj. Šta ti, Nemanja, kažeš? Moram da se složim za QJ motor, definitivno čim sam seo na motor, s obzirom da sam navikao na njega, čim sam seo na njega odmah sam osjetio udobnost, znači stvarno je, vidim da su i povećane malo, povišene su heble, niže sedište, zaista bih rekao definitivno broj 1 za udobnost, a Zontes i CF su mi tu i negde.
Mi dobro pričamo za ovo više kao sport touring položaja, a ovi su tu negde kao, tu su rejs, ima taj duh trkačkog motora, ali dobro, ti si prešao skoro 3000 km sa njim, ovo su motori koji su već prešli 1500 i nekih 4000 km, boga mi. Kada već pričamo o kvalitetu, ono što moram da kažem je da nisam čuo neke loše stvari što se tiče zvukova. Ne znam, na CF-u nisam čuo sigurno. Nisam siguran da li sam ovde čuo korpu kvačila malo. Nisam siguran, mislim da nisam. Ali ovde sam čuo nešto negde kao da cijuče, ne znam da li ste vi to čuli. S obzirom da je najtiši? Da, najviše se čuje. Najviše se čuje. Ja nisam puno merodavan, ali... Imaš pravo. Mora da se napomene. Ima pravo, totalno, zato što je realno, kada već dolazimo do tog dela što se tiče zvuka, ajde, okej. Leo Vins, otvoreni izduv, realno je bio najlepšeg zvuka. Zatim Zontes, ali gledamo fabriku. Fabrički, ne znam koliko su, ne možemo trenutno to da prenesemo, ali realno i fabrički najtiši je QJ bio, da stvarno nemaš taj osjećaj i još ti daje dojam, taj pojačani dojam sport touringa. Da. Upravo zbog toga što se dosta tiho čuje. Ali definitivno kada se zvuk kombinuje sa dodatnom opremom kao što je quick shifter, odnosno fabričkom opremom u slučaju svih motora koji CF ima samo na gore, ovaj ima i na gore i na dole, rekao bih da je CF quick shifter besprekoran, odnosno na ovaj ovdje shifter. Potpuno se slažem. Shifter ima zastoj, tako? Dodaj njemu samo te da prokomentariše. Ima zastoj i na gore i na dole, manje više, ali na gore baš napravi onaj delay da ti bukvalno zastane motor i onda nastavi dalje. To mi se nije svidjelo što se tiče shiftera, dok je na CF-u shifter i onaj zvuk koji pruži... Ja bih to ovako uporedio. Recimo, na Zontesu quick shifter je kao klasičan automatski menjač, na CF-u je kao menjač sa duplim kvačilom. Dobro, lepo poređenje. Bukvalno, eto, to je ta razlika. Lepo poređenje. Ja bih to poredio kao to ZF unutra. Da. Pa ne ZF. ZF, dobro, ajde sad, to je već domen automobila, novi ZF, klasični automatski menjači su mnogo napredovali, ali recimo kao ovo je Porscheo PDK menjač, a ovo je ZF. Dobro. Okay. ZF recimo BMW. Žao mi je samo što nema shifter QJ uopšte. Znači ni na gore, ni na dole, nedostatak opreme. Ja sam par puta krenuo da rešato i ono ode mi u obrte. Skontaš da nema. Da, ja sam se navikao na ova dva. Pričamo o shifteru, pričamo o kvačilu, pričamo o menjaču. Nemanja, tvoj utisak kao vozača koji, eto sad duže voziš CF-a, nisi nešto mnogo motora promenio, ali ajde da kažemo, navikao si na njega, gde ti je bio najbolji menjač, gde ti je bilo najbolje kvačilo? Definitivno jedno i drugo je na mom motoru, ali sad... Dobro, okej. Nije pristrasan. Nisam pristrasan uopšte, ali jeste tako. Posle toga ide Zontes koji uopšte nije loš po meni, a na trećem mjestu je definitivno QJ. Gas mi je previše agresivan kad se tek dodaje, kad ti treba mali gas. Znači kad pustiš kvačilo pa dodaš gas ti je previše... Da, znači kad iz puštenog gasa skroz treba da se da malo, to mi je previše agresivno. Mi smo pričali o kvačilu i menjaču, ali nema veze, dodat ćemo i za gas, nije ni važno. Znači definitivno misliš da ti najmekše kvačilo, najlepše promjena stepena prenosa na CF-u, jel? Da. I moram da dodam na QJ-u je nekako sve mekano. Jeste. Baš mi je onako mekano sve. Jeste, dosta je mekano i kvačilo i menjač, nemaš taj osjećaj povratne informacije, tu bih se složio. Rale, kako je tvoje mišljenje za ova dva? Definitivno broj 1 što se tiče menjača, što se tiče kvačila CF. Znači, rekao sam, to je Porscheo PDK menjač. Jeste. Ovo je, recimo, ZF-ov klasičan automatik. Otprilike jedna klasa bolja, ja bih tako osjetio tu povratnu informaciju. I ovo je, da kažemo, jedan solidan manualni menjač. Ako ga poredimo sa ovim. Dobro, ništa to nije toliko loše. Ne, apsolutno vrlo solidan menjač, nije bučan, lepo ide u brzine, ali kao što ste i vas dvojica rekli, malo je mekši, onako nije to toliko agresivno. Pa nemaš taj osjećaj, te povratne informacije toliko kao što imaš na ovima i nekako ovdje osjećaš da je to ušlo u brzinu, osjećaš da je to precizno, nemaš osjećaj da ono kao da li sam ubacio, da li nisam. Što je zanimljivo, nadovezao bi se na Nemanjin osjećaj za polugicu gasa. Mislim da dve stvari koje
mogu da se reše na ovom motoru, a značajno bi popravile utisak vožnje na bolje, to je da se dotegne sajla gasa i da se polugica kvačila malo spusti. Pričamo o fabričkom setapu. Fabrički setap je za sada takav. Okay. Znači, malo ima lufta. Ok, u redu, to nećemo uzeti toliko u obzir zato što to je nešto što se došteluje i može da se sredi. I polugica kvačila je malo više. Ali polugica kvačila fabrički je podešana tako da je previše visoko i kažem, zbog toga mi još dodatno daje utisak sport touringa, a ne era. Otprilike to. Dok mi je tu položaj te polugice možda najbolji na Zontesu, pa onda na CF-u. Pa tek onda pričamo o polugici, pričamo o svemu ostalom. Odziv na gas, dolazimo polako do onog najbitnijeg dela. Odziv na gas i ubrzanje, mrtva trka ili ne. Na niskim obrtajima zaista nije QJ bio mrtav, tražio mi je visoke obrtaje, ali na visokim obrtajima je možda najveća isporuka snage upravo bila ovde, ipak 95 konjskih snaga, 95, 88, ok. Uzemo taj obzir. Taj osjećaj povratne informacije. Da li je bio najbrži, to sad baš vidjet ćemo na testu ubrzanja kolika je to razlika. Ubrzanje ovako, možda mi je Zontes bio za ubrzanje nekako najbolja povratna informacija o ubrzanju je bila možda na Zontesu ili na CF-u. Tu su mi negde, pričam iz niskih obrtaja ka visokim, dok najveća isporuka snage i taj osjećaj da ima onako fino sirove snage, možda, ali na visokim obrtajima bi bio QJ. Kako je vama bilo iskustvo? Pa moram da dam Zontesu sada pobedu u ovome. Zaista najviše mi se svidilo kako ide i u nižim i u višim obrtajima. Uvek je išao. Da. Sa QJ slažem se da je bio malo lenji. Ne mogu kažem da je baš bio lenj, ali jeste traži visoke obrtaje. U odnosu na konkurenciju definitivno najlenjiji. A što se tiče mog motora, znači od 4000 zaista osjeti se, a od 8000 ima ono pravo ubrzanje. Rale, tvoje mišljenje o tome? Ne znam koji je razlog, nisam ništa specijalno očekivao ni jednog motora, ali na ovaj kad sam seo i kad sam krenuo, prvo dodavanje gasa mi je ostavilo utisak, ali ide ovo, u odnosu na ova dva. Ne znam koji je razlog, možda je to bio neki moj subjektivni osjećaj. Odziv na gas drugačiji totalno. Ovaj motor se najviše vozi kao, da kažemo, ona starija generacija sport motora. Znači, najviše ide u obrtaje, voli obrtaje i displej mu je prelep. Moje mišljenje je najlepše. Podsjeća na Ducatija. Tako je, podsjeća na Ducatija. I onaj moment kad obrtaji uđu u crveno polje obrtaja, ceo ekran krene da treperi crveno i stvarno baš dobro izgleda. Ne znam, ja sam imao utisak dok sam išao za tobom da ovaj motor toliko lako prati Zontesa, da ono bukvalno, da si ti na njemu, da sam ja na Zontesu, da bi takav osjećaj. Dobro. Isporuka snage definitivno broj 1 za njega. Što se tiče obrtnog momenta, nekog ubrzanja, to je te povratne informacije, meni lično, kao što rekoh, Zontes, CF tu negde i nešto za jedan stepen, ne možemo i kažemo, to sve nisu tolike razlike. Nisu tolike, da. Tako je. Sad kad pričamo o svemu tome, pomenuli si ekran. Ekran je bitan deo, obzirom danas imamo Color TFT ekrane sa mnoštvom nekih mogućih operacija, aplikacija, đavola i tako dalje, kad man tako da se izražavam. Moje mišljenje je da je tu najbolji kvalitet izrade ekrana, definitivno CF, broj 1, navigacija, konekcije i ostale stvari. Najlepši taj neki dizajn koji podsjeća na Era mi je definitivno na QJ-u, jer mi vraća informaciju neku kao da se osjećam da vozim Ducatija, upravo zbog tog ekrana i tih nekih stvari koje je naveo. Dok ovdje nekako više se osjećam kao da sam na nekom touring motoru koji je dobio sportski izgled sa velikom ekrančinom i dok kvalitet displeja, rezolucija i sve prednjači na CF-u pa na QJ-u pa zatim na Zontesu. To je neko moje mišljenje za to sve i tehnologije iskreno koje su tu, mogućnost povezivanja s telefonom i tako dalje. Mislim da je tu ipak broj 1 CF, pa onda tu su negde ova dva motora. Kako vi kažete? Iskreno, ja nisam puno gledao ekran. Dobro. Tako da, što se tiče opreme i tih mogućnosti šta sve ima na ova dva motora, ne mogu puno da komentarišem, ja sam više gledao put i vožnju da osjetim sam motor. Da. Ono što mogu da dodam samo na mom je da zaista navigacija i sve te pomoći što pruža rade kako treba.
dizajn samog ekrana i tog Kvalitet, softvera da. unutra, sve je čitko, vidi se, možeš da pratiš i temperaturu i pritisak gume prednje, zadnje, konstantno. Ima svačega. Znači ima nešto što je ono potrebno tebi kao nekom onako mladom vozaču, sve ono što ti je potrebno, tako je okej. Donekle možemo to da propratimo i sa ovim mogućnost kačenja aplikacije i svega toga, ali mislim da su trenutno najnapredniji upravo oni. Za ova dva, molim vas, vi opišite. Evo, tu nemam puno da dodam. Da čujemo Raleta. U suštini bi se složio sa vama, sam kvalitet ekrana i prikaza je najbolji na CF-u. Kao što je Nemanja rekao, ja ne znam za taj deo, ali vidim na osnovu ovoga što je on naveo da je također i softver najnapredniji. Zatim, sama grafika mi je mnogo lepa na QJ-u. Više deluje na Air grafiku, ono čistokrvno. Da, sama grafika mi je najlepša. Nije da su kopirali Ducati, ali ima taj neki šmek, tako mu slično izgleda obrtomer i vrlo prija u toku vožnje da se gleda taj ekran. Kod njega, bukvalno kao na njegovom Touring rođaku 703F, znači bukvalno je isti ekran. Možda su mogli za nijansu nešto da urade, da deluje malo sportski. Iskreno, ok, veličina ekrana, da li je bitna, nije ni važno, bitno je kvalitet kakav ti doimaš kada sednaš na taj motocikl. Kad pričamo o kvalitetu, tu bih pomenuo kvalitet izrade ovih dugmića, iskreno najkvalitetniji dugmići, najkvalitetnije komande. Definitivno se vide iz aviona da su na CF odrađene. Zatim Zontes, samo mi se kod Zontesa ne sviđa što je to ogromno, masivno, toliko nekako preveliko je. Može bude mnogo prostije. Jer pogotovo kad voziš share motor, znaš, da se snađeš ti zašta je šta, točkić ovaj, točkić onaj, klikni ovde, klikni onde. Mislim, i ovde ima tu dosta ovaj joystick levo isto, ali nekako je kompaktnije. Dok je ovde nekako najprostije moguće. Najprostije moguće s onim osnovnim informacijama, ali i kvalitet izrade od sva tri mislim da je možda tu na nekom, od sva tri poredeći najnižem delu. Kočenje, pomenuo bih kočenje. Ja bih lično dao za kočenje najveću prednost Zontesu. Trenutno pričat ćemo posle kad budemo vidjeli testove, ništa to od ovoga, ovo je samo subjektivni osjećaj, na testu ćemo vidjeti ko je gde. Na CF-u znam da gašenjem ABS-a dobivamo mnogo bolje kočenje. ABS ga je blokirao na stazi i kad se skinuo osigurač ABS-a, kočio je mnogo bolje. Dok Brembo ovde zabada, ne mogu da kažem, ovaj Brembo ovde zabode. Jak je ovde Brembo, ali nema ono progresivno da ti osjećaš da on to kad je zabod, on sad koči mnogo jako. Nekako koči, imaš osjećaj da je on stisno, ali nije mi, ne znam, teško pisati i mislim da ćemo to najbolje vidjeti na testu, ali eto, zanima me brzinsko ono mišljenje, šta ti misliš koji je najbolji za kočenje tebi lično bio i koji je tebi bio, i ako možeš obrazložiti zašto misliš da je taj. Eto, šta kažeš ti, Nemanja? Pa ja imam sad problem zato što sam navikao na ovo kočenje. Da. Tako da mi nije puno merodavno sa svežim njegovim kočenjem. Definitivno ja sam navikao na njega i ja tražim njegovo kočenje. A što se tiče ta dva motora, Zontes mi je bio bolji, više mi odgovara, a to da, nekako QJ, da li da kažem, da li je drveno kočenje ili ne znam kako da opišem taj osjećaj. Kao da je stisao, plitko je ovo, kao mali hod i sve, ali to kao da nema tu dovoljno ono što ti očekuješ kad on zagrize. Rale? Možda najprogresivnije kočenje na CF-u, ali i Zontes je tu negde. Mnogo je lakše dozirati. Dok ovde izuzetno jako kočenje, ali ima dosta tog praznog hoda same ručice. To je ono što sam primetio, ali također, apsolutno jako kočenje, nisam se osjećao nebezbedno ni jednom momentu. Ne, nisam ni ja, ni nemamo ta tri motora, svaki koči vrhunski. Sva tri... To su bukvalno samo nijanse koje ćemo vidjeti koliko zaista iznose u metrima i da li iznose u metrima. Može da bude da uopšte... Imam ja samo da dodam. Ajde. Imam samo da dodam, na Zontesu sam osjetio kao kada se stisne kočnica, da se onako prvo pune šire creva, pa tek onda dolazi do kočenja. Ja sam takav osjećaj dobio. Okej. A dok to na ovom mom nisam dobio, nisam osjetio ni na QJ-u.
mrtva trka mi je između ova dva. Ja bi na tron stavio neke od ova dva motora i ovaj odlično, stvarno to su baš nijanse, rekao bih, tako da to ćemo vidjeti posle na delu kočenja. Ono što pričali o tehnologiji, zaboravili smo da jedino ova ima kile spajanje, ova dva su mehaničko pajanje, ključ i sve, ajde da ne komentarišemo koji je najlepši ključ, ali stvarno ovo je preveliki ključ po mom mišljenju, ali ajde, to nećemo ni komentarisati, mislim da to je jako glupost. Da li ćemo komentarisati mogućnost kamera, snimanja tokom vožnje i to sve na R motoru, znači to sve u ovim novim stvarima, novim tehnologijama, slažem se, sve to znači, ok, super, to je plus, CF to jedini nema, te kamere tokom snimanja, ali ne može biti sve potama, zar ne? Pneumatici, kako su vam držali, meni, ja ne znam, iskreno, najlepše sam se osjetio sa, verovali ne, sa CST-om i sa ovim Michelininom sam se osjetio odlično, nijedan mi nije nešto bio ono, nijedna guma mi nije klizala. Ako se slažete sa mnom, mislim da su sve tri gume odlične se pokazali, iako CST tu kao, kad pogledate, imate Pirelli Angel GT na njemu, što se vidi da je opet Sport Touring guma. I imate Michelin Pilot Power 6 i imate CST, kako beše, kako beše, ne mogu sjetiti kako se zove. Nije ni važno. CST gumu. Od CST se najmanje očekuje, ja sam zaista bio prezadovoljan za sve to, ali vešanje je tu dosta uticalo. Meni lično subjektivni moj osjećaj da je i dalje CF imao najbolje. Iako se radi o potpuno podesijom vešanju Marzocchija koje je gotovo identično na ova dva motora. Gotovo identično. Meni je CF imao nekako najstabilniji mi je bio. Mislim, izuzetno stabilan je bio i Zontes. Samo što upijanje tih prepreka na putu, CF je to nekako bolje upio i da se najmanje osjetilo, a i dalje je bio izuzetno precizan, izuzetno se lepo vozio, ciklistika mu je fenomenalna, nekako šasija je sve upakovano, da je totalno elastičan, da se jako lepo prilagodi vozaču, lako se prilagođava putu, uslovima puta, krivinama i svemu. Mislim da mi je tu vešanje ciklistika na strani CF-a, zatim nijansa, bukvalno, Zontes i onda ona jedna crta ispod, pa tek onda QJ mi je to nekako bio najkrući od ta tri motora, nekako i položaj i sve kad se ukomponuje, nisam bio toliko onako za tu, da kažem, za taj osjećaj da je to bilo nekako onako kvalitetno toliko. Neko mislim da je ipak stepenik ispod QJ. Kako ti kažeš, šta ti misliš? Slažem se da ima stvarno vrhunsko vešanje. Nema onoga da skočim nakon rupe, nego nekako to upi, onako baš se osjeti kvalitet. Da. Jako sam zadovoljan sa vešanjem. Ja ti bio precizan, znači kad uđeš u krivinu, sad gledaš tamo gde ideš, taj mikrometar tu bukvalno prolaziš. Tako je. Nije ti imao talasanja, nije ti se uvijao motor. Da, jako sam zadovoljan. Jedna stvar, od sva tri motora najčvršći na tlu mi je bio CF. Jeste najtvrđi. Najčvršći mi je bio na tlu, nekako sam se najviše osjećao ono kao taj kontakt sa zemljom, taj kontakt sa zemljom, sa asfaltom. Ne znam kako je vaše mišljenje, Rale, šta ti misliš, šta ti kažeš? Pa ovako, prvo sam vozio Zontesa. Dobro. I mogu reći stvarno, samo reći hvale. Meni se svidjelo to što je motor možda za nijansu tvrđi od ova dva. Da. Možda ovaj ima za nijansu bolji kontakt sa podlogom, to što si ti pomenuo. Verovatno za nijansu opet rafinisanije, da kažemo, vešanje. Međutim, ja sam se iz nekog razloga osjećao najprijatnije, najbezbednije na Zontesu. Ne znam koji je razlog. I kao da bih mogao najbrže proći kroz svaku krivinu sa njim. Ne znam sad tačno koji je razlog, ali ja sam imao takav. Ali reci mi samo kakva ti je bila povratna informacija, dobro, ajde, to su nijansi među njega i CF-a, a šta je sa QJ-em? Nekako QJ mi je tu bio... QJ opet kao što se konstantno provlači, negde malo više taj sport touring osjećaj. Više sport touring nego sport i opet nekako mi se sve čini, ja ne znam da li izlazi novi model za ovu sezonu. Ne izlazi novi model, on ostaje u svom segmentu, samo što on ima 921 kao onako jačih modela, ima i 921 i 1000. Možda dobijam taj neki utisak da je ovo ipak motor prethodne generacije u odnosu na ova dva. Pa oni su tehnički iste klase. Oni su zapravo iste klase i može se reći čak iste generacije, može se čak reći, obzirom da je ovaj motor tamo prezentovan isto prošle godine, samo za Aziju i tako dalje, za Evropu tek ove godine, znači on je već prošle godine postojao i prezentovan je bio u Kini kad sam bio. Ovaj motor je također negde prošle godine prezentovan u Aziji i već i u Americi, ima ga dugo. Tako da su tu negde, oni su zapravo ista generacija, nego što je to kasnije malo stiže u Europu. Najranije u Europu je stigao
QJ motor, Da. pa CF, a Zontes još nije u prodaj kod nas. Zontes je stigao kao testni model, ali još nije zvanično u ovoj prodaji. Samo eto to mi preovlađuje taj utisak kao da je ovo ipak motor ne potpuno prethodne generacije, ali ipak nešto stariji po tehnologijama, po kvalitetu izrade u odnosu na ova dva. Obzirom da su u istoj klasi, nećemo da ga nešto previše odvajamo, ali okej, razumem te u potpunosti. Zanimljivi detalji, zanimljiv izgled, iskreno po izgledu možda tu je već nekako subjektivni osjećaj koji je najlepši, Ducati sa AliExpressa ili nešto što je totalno onako agresivno, inovativno, novo ili nešto što je CF duh uklopljen u neke nove, da kažem, neko novo ruho. Meni lično subjektivno najlepši mi je Zontes. Ne znam za vas, ali dobro. O lepoti, ajde ovako, o lepoti nećemo da pričamo. Nekome je lepše, nekome nije. Te neke stvari, detalji što svetli ovde na ramu i tako dalje doprinosi lepše, na primjer štopaljka lepa i tako dalje doprinose tom nekom estetskom delu, ali najvažnije su, kao što smo pričali, upravo performanse, snaga, ubrzanje, kočenje. Pričali smo o menjaču, pričali smo bukvalno o svemu. Ja mislim da smo pomenuli sve osim potrošnje, nažalost, koju nismo mogli da merimo danas. Meni deluje da najmanje troši QJ, može se reći tako da takav osjećaj ima. Meni deluje da najviše troši Zontes. Da li je tako ili nije, to je ono što deluje, vidjet ćemo vremenom i vreme će pokazati svoje. Idemo dalje na deo testa. Izvini, samo da dodam. Ajde. Pošto ja sad mogu da kažem potrošnju za njega, realno 5 litara. I? Realno? Realno. Kakve vožnje? Normalne vožnje? Normalno. Normalne sa ubrzanjima da ne razmišljaš o potrošnji. Može da se spusti ispod, ako se baš vozi ono tipa... To je super. Fiksna brzina 80. Ne znam. To je sjajno, može se reći da je to sjajno. Pre nego što nastavimo dalje u nastavak klipa, kliknite na like, subscribe-te se moj kanal, ostavite komentar za sada koji vam se čini i koji biste vi odabrali od ova 3 motora. Idemo sada da probamo kočenje i ubrzanje. Ajmo. Sad svaki motor, sada 80 do 0 iz trećeg stepena prenosa. $20,3. ABS, brate, ABS je, 18,70. Tačno 20 metara.
Iz druge recimo. Sviram do 50 ubrzaj, držimo 50, sva trojica, ja sviram gaz do 150 i to je to. Ajmo. Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.